عوامی اتحاد پارٹی کے اکیلے MLA شیخ خورشید دلی میں ہیں. ان کے بھائی انجینئر عبدالرشید کو آج پارلیمنٹ جانے کے لیے کسٹڈی بیل ملی تھی. زیادہ بات چیت کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں. جس طریقے سے بیل ملی اس کے بعد کئی طرح کی کنٹروورسی ہوئی. PDP نے بھی کہا, گرمیت رام رحیم کا بھی سوال اٹھایا کہ ان کو بیل مل جاتی ہے, ان پہ بھی سنگین جو ہے الزامات ہیں, لیکن انجینئر رشید کو صرف 2 دن کی کسٹڈی ملتی ہے. تو آپ لوگ یہ جو پورا پروسیس ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ ایک خوشائند قدم ہے انجینئر رشید صاحب کے لیے بھی اور ان 18 لاکھ لوگوں کے لیے بھی جن کو انجینئر رشید صاحب اس وقت ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ایک ضرورت تھی اس وقت کی جو سیشن چل رہا ہے اس وقت, تو اس میں انجینئر رشید صاحب کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے. تو الحمدللہ آج جو ہے ہمیں کل کامیابی ملی اور اس حوالے سے جو ہے کورٹ نے ایک آرڈر دیا کسٹڈی پرول جو ان کو 2 دن کے لیے ملا, کیونکہ 2 ہی دن کا وقت جو ہے اس وقت بچا ہے پارلیمنٹ سیشن کے لیے. تو ہمارے لیے بالکل یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. ہم اس چیز کو جو ہے ہم عدالت کا شکریہ ادا کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں اس فیصلے کا, اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام سیاسی لوگوں کا, ان ایکٹیوسٹس کا جنہوں نے ان 11-12 دن جب تک انجینئر رشید صاحب ہنگر سٹرائک پہ تھے, جنہوں نے ان کی صحت کے حوالے سے جو فکر مند تھے, جنہوں نے ٹویٹس کے ذریعے اسٹیٹمنٹس کے ذریعے فکر جتائی اور ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ دلی آئے, کیا آپ کی ملاقات ہوئی, اور ہوئی تو پھر ان کی طبیعت کیسی ہے؟ نہیں, ہماری ملاقات ان کے ساتھ نہیں ہوئی. کل انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی جیل میں, کیونکہ کل جو ہے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز نہیں ہوگی. کل لیگلی جو ہے ایز پر جیل مینول ہم انجینئر صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے, لیکن ہمارے جو لیگل کاؤنسل ہے, ہمارے جو لائر ہیں, ان کے تھرو جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ ان کی جو طبیعت ہے کافی خراب تھی, کیونکہ 11 دن سے انہوں نے جو ہے کچھ کھایا پیا نہیں. تو بٹ الحمدللہ کل جو ہے انہوں نے ہنگر سٹرائک کو آف کیا جس وقت یہ کسٹڈی پیرول کے لیے جس وقت آرڈر آیا, اور کافی ان کا جو وزن ہے انجینئر رشید صاحب کا وہ کم ہو گیا تھا پچھلے 10-11 دنوں میں, اور اس وقت بھی ہم فکر مند ہیں. آج بھی جو ہے پہلے انہیں صبح مارننگ میں جو ہے انہیں RML ہاسپٹل لیا گیا, وہاں پہ جو ہے ان کا چیک اپ کرایا گیا. تو پوری صحت یاب نہیں ہوئی ہیں ابھی انجینئر رشید صاحب. ہم امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ صحت یاب ہوں, اور آنے والا جو سیشن ہوگا مارچ میں اس میں وہ بالکل پوری انرجی کے ساتھ جو ہے لوگوں کے مسائل اٹھائیں. جس طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی اور یہاں تک کہا کہ کشمیری کا خون جو ہے وہ اتنا سستا نہیں ہے, وسیم میر اور مکان دین کی انہوں نے جو مشتبہ حالات میں موت ہوئی ہے اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ اس کی جانچ ہونا چاہیے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اب تک جو جانچ ہو رہی ہے اس سے آپ کیا مطمئن نہیں ہیں؟ دیکھیے, بالکل ملک کا سب سے جو بڑا جو جمہوریت کا ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے, اور وقت کی ضرورت تھی کہ جو 2 عام شہریوں کا قتل ہوا جموں کشمیر میں, چاہے جموں کے ڈویژن میں جو کٹھوا میں جس مکھن دین جس شہری کی ایلیجڈلی کہا جاتا ہے کہ سوسائڈ کا معاملہ ہے, لیکن اس سے پہلے 1 دن پہلے ان کو جو ہے پولیس اسٹیشن بلایا گیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے ہمارے ایک بھائی ایک ٹرک ڈرائیور کو جس طرح سے کل 1 ہفتہ پہلے ہلاک کیا گیا, تو اس سلسلے میں جو ہے انجینئر رشید صاحب نے پارلیمنٹ میں آج جو ہے انہوں نے بات اٹھائی اور ایک انڈیپینڈنٹ پروب کی انہوں نے ڈیمانڈ کی. اور ہم بھی اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ عام شہریوں کا قتل یا ان کو جو ہے پولیس اسٹیشنز پہ سمن کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے, جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو انجینئر رشید صاحب نے اس سلسلے میں جو ہے آج پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو تعمیر ترقی کے حوالے سے بھی کئی سوالات اٹھائے. آپ خود MLA ہیں, اسمبلی میں بجٹ سیشن بھی شروع ہونے والا ہے, یہ جو جانچ ہو رہی ہے اس سے آپ لوگ مطمئن کیوں نہیں ہیں؟ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جانچ ہو رہی ہے وہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیے, ابھی تک کوئی فارمل جانچ کا جو ہے کوئی اس کے آرڈرز نہیں آئے ابھی تک. تو اور سیکنڈلی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہسٹری ایک تواریخ رہی ہے جموں کشمیر میں کہ جس وقت بھی عام شہریوں کا قتل ہوا یا کراس فائرنگ میں جس وقت بھی کبھی کبھار ہلاکتیں ہوئی, ان کا جو ہے جوڈیشل یا ان کا جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ پروب کبھی نہیں ہوا, اور وہ کنکلوژنز تک نہیں پہنچے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک چنی ہوئی سرکار ہے, ہم سرکار سے بھی گزارش کرتے ہیں اسمبلی میں بھی ہم ان معاملات کو اٹھائیں گے, جیسے انجینئر رشید صاحب نے آج پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو اٹھایا. تو مطمئن تبھی ہوں گے جب ذمہ داران کو جو ہے کوئی سزا ملے, جب اس پہ کوئی ٹھوس کارروائی ہوگی تب جا کے ہم مطمئن ہوں گے. ابھی وزیر اعلیٰ دلی آئے تھے, انہوں نے وزیر داخلہ سے ملاقات کی, اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر انہوں نے بات چیت کی ہے, لگاتار وہ ملاقات کر رہے ہیں. کیا احساسات ہیں عوامی اتحاد پارٹی کے
शेख खुर्शीद के। देखिए स्टेट हुड जो है वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस जो है पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्होंने कहा कि हम स्टेट हुड वापस दे देंगे। ये मरकज़ी सरकार का वादा है। हमारी लड़ाई जो है ये स्टेट हुड तक महदूद नहीं है। जो 5 अगस्त का फैसला दिया गया 370 और 35A को हटा के जो एक तरफा फैसला किया गया उस वक्त ताकत के बलबूते पे और एक यूनिलेटरल फैसला लिया गया, हम उस चीज़ की रेस्टोरेशन चाहते हैं। लोगों ने जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने उमर अब्दुल्ला साहब को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस चीज़ के वोट नहीं दिया, इस चीज़ के लिए कि वो यहाँ दिल्ली में आके जो है भीख मांगे स्टेट हुड के लिए। वो तो होम मिनिस्टर साहब का वादा है, उसके लिए बीजेपी भी जो है वो लड़ रही है। उनकी जो स्टेट लीडरशिप यूटी लीडरशिप है उसके लिए दूसरी पार्टियां भी लड़ रही है। जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो उमर अब्दुल्ला साहब को जो मैंडेट मिला है वो 370 और 35A के हवाले से उन्हें मिला है। तो उमर साहब को चाहिए कि वो 35A और 370 के हवाले से जो है मरकज़ को जवाबदेह बनाए और इन चीज़ों को जो है प्रायोरिटाइज़ करें, ना कि स्टेट हुड को। लेकिन उन्होंने तो स्पेशल स्टेटस के लिए बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन पास किया है और उसके बाद वो मिले भी हैं वज़ीर दाखिला से भी। देखिए जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया वो असम्बली से पास हुआ, जब जो वहाँ अपोजिशन के 5-7 मेंबरान जिनमें हम भी शामिल हैं, जब हमने वहाँ पे असम्बली में बात उठाई तब जाके उस रेजोल्यूशन को जो है वहाँ पे टेबल किया गया। हालांकि उस रेजोल्यूशन से हम अभी भी जो है मुत्तफिक नहीं है, ऑल्दो हमने उसको सपोर्ट किया, हमने वोट किया। उस वक्त जो वक्त की ज़रूरत थी कि उस वक्त उन्होंने एक कमज़ोर सा रेजोल्यूशन लाया, लेकिन वक्त की ज़रूरत थी कि हमें उस वक्त जो है एक मजबूरी बनी कि हमने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। लेकिन वो एक मुकम्मल और एक मजबूत रेजोल्यूशन नहीं है। हम डिमांड करते हैं और इसके लिए जो अपोजिशन के मेंबरान है, अपोजिशन के जो मेंबरान है, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस PDP, हम उनके साथ भी इन टच हैं। हम कोशिश हमारी रहेगी कि अब आने वाला जो सेशन है, जो बजट सेशन में, उसमें जो है एक मजबूत रेजोल्यूशन को जो है दोबारा टेबल किया जाए। आप कमज़ोर रेजोल्यूशन कह रहे हैं, उन्होंने तो स्पेशल स्टेटस की बात की और आगा रूहुल्लाह दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम तो 1950-1957 के वक्त जो पोजीशन थी उसकी बात करते हैं। वही तो आप ये खुद देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पार्लियामेंट मेंबर है आगा रूहुल्लाह साहब, वो मुत्तफिक नहीं है सरकार के जो फैसले है, सरकार के जो इकदाम है 370 और 35A को लेके। आगा रूहुल्लाह साहब जो उनके MP हैं वो भी इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो मुतमईन नहीं है, तो अपोजिशन कैसे मुतमईन हो सकते हैं। और जो उन्होंने रेजोल्यूशन लाया नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसमें उन्होंने जो है 370 और 35A का जिक्र उन्होंने उस वक्त उस रेजोल्यूशन में नहीं किया। हम चाहते हैं कि कैटेगरिक जो है कड़े अल्फाजों में मजम्मत के साथ साथ जो है बिल्कुल मेंशन किया जाए कि 370 और 35A की रेस्टोरेशन उस रेजोल्यूशन में मेंशन किया जाए। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया कि हम दिल्ली के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, हम मिलकर ही जो है स्टेट हुड लेना होगा, तमाम काम करने होंगे। तो इलेक्शन में जिस वक्त वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, जिस वक्त वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उस वक्त भी उनको लोगों को यही कहना चाहिए था कि हमें जो है दिल्ली के साथ जो है मिलके काम करना है। अगर लोगों को इस चीज़ के लिए वोट करना होता तो शायद लोगों के पास और भी ऑप्शन थे दूसरी पार्टियों के सूरत में, जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार जो है बीजेपी की B टीम, C टीम, A टीम कहा। तो लोगों ने जो है उस वक्त सेंटर के साथ नेगोशिएशन के लिए और सलाह के लिए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दिया, बल्कि लोगों ने वोट दिया। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, उनके मैनिफेस्टो में था, उनका क्लियर कट स्टैंड था कि अगर कोई पार्टी सेंटर के साथ लड़ के, अगर उनके साथ अगर कोई पार्टी जो है एक जिसका एक मजबूत काडर है दोनों सूबों में, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, वैली में भी, तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद पार्टी है जो 370 और 35A को जो है सेंटर के साथ लड़ के वापस ला सकते हैं। लिहाजा इस वक्त जो डॉक्टर फारूक साहब कह रहे हैं, तो उनको चाहिए था कि वो लोगों के साथ धोखा नहीं करते। उनको फिर कैटेगोरिक जो है अपने मैनिफेस्टो में कहना चाहिए था कि मैं लोगों को जो है 370 और 35A और स्टेट हुड नेगोशिएशन के जरिए वापस दूंगा। क्या बजट सेशन में शेख खुर्शीद इनको याद दिलाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, सरकार को, कांग्रेस को? बिल्कुल, हम ड्यूटी बाउंड हैं, हम याद नहीं दिलाएंगे बल्कि इस चीज़ के लिए लड़ेंगे। और दूसरे जो अपोजिशन के अराकीन हैं वहाँ पे, उनके साथ मिलके एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस तरह से ना सिर्फ सेंटर पे, मरकज़ पे दबाव बनाया जाए कि जल्द अज जल्द जो है स्टेट हुड को वापस लाया जाए, बल्कि साथ ही साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वादा है, देखिए हमारे पॉलिटिकल, सियासी और तामीर तरक्की के वादे जो है, अभी हम उन वादों पे जो है असेंबली में नहीं आ रहे हैं, उन पे हम बहस नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस पे उन्हें एक बड़ा एक ह्यूज मैंडेट मिला, हम चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को जो है पहले इम्प्लीमेंट करे। हम स्टेट हुड के साथ साथ 370 और 35A भी याद दिलाएंगे वहाँ सरकार को। मेरा आखिरी सवाल, अब क्योंकि इंजीनियर साहब 2 दिन के लिए तो कस्टडी बेल पर हैं जी, 2 मार्च से फिर से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा,
आगे के लिए आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या उनको बेल दिलाने की कोशिश की जाएगी? क्या अंतरिम बेल दी जाएगी या कस्टडी बेल के लिए कोशिश की जाएगी? बिल्कुल कानून का हर दरवाज़ा हम खटखटाएंगे, चाहे उसके लिए कस्टडी पैरोल, चाहे उसके लिए इंटरिम बेल, चाहे उसके लिए मुकम्मल बेल, क्योंकि जो रेगुलर जो परमानेंट बेल है वो भी इस वक्त जो है इस वक्त अदालत में जो है उसका फैसला भी आना बाकी है। अगर हम वी आर होपफुल, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्हें इंटरिम बेल दी गई और उन्होंने जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो अवॉइड किए, जिस तरह से उन्हें आज कस्टडी पैरोल दिया गया और उसके जो टर्म्स कंडीशंस वो अवॉइड कर रहे हैं, और हम उम्मीद रखते हैं, हम पूरी उम्मीद है कि इस तरह से जो है इंजीनियर रशीद साहब को मुस्तकिल ज़मानत मिलेगी। और साथ ही साथ जब तक मुस्तकिल ज़मानत का जो फैसला आएगा, साथ ही साथ हम आइंदा आने वाले सेशन के लिए जो है इंटरिम बेल और कस्टडी पैरोल के लिए दोबारा अप्लाई करें, ताकि लोगों की जो एस्पिरेशंस है, लोगों की जो डिमांड है, जिन 18 लाख लोगों को इंजीनियर रशीद साहब रिप्रेजेंट करते हैं, जिन 5 लाख लोगों ने उन्हें वोट दिया, उस चीज़ का जो है उस चीज़ की हक अदायगी हो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर भले ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वज़ीर दाखिला से मुलाकात कर रहे हों, बार बार स्टेटहुड की मांग कर रहे हों, उनसे मुतालबा कर रहे हों, लेकिन बजट सेशन जो आने वाला है वो उनके लिए आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि न सिर्फ अवामी इत्तेहाद पार्टी बल्कि अपोजिशन जो है वो 370 और 35A के मुद्दे को दोबारा लेकर आएगी और आपको एक बार फिर सरकार को घेरने की जो है अपोजिशन पूरी तैयारी में है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।